What's up, guys? What's up? Okay, guys, match the color part 3. Okay, so naka dyan, guys. Naka-pwesto na dyan yung mga colors. So, ang gagawin nyo, guys, kailangan ma-match siya. Okay, kailangan match silang 5, okay? So, yung mananalo, guys, magkakaroon ng 100 pesos! Okay, syempre, guys, sa mga solid natin viewers, please, huwag nyo na pong i-skip ang ads. Yes! Okay, so huwag nyo na rin kalimutan, guys, ang like. At sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, please subscribe. Yes, guys. Okay, so walang daya, guys, ha? Walang daya. Okay, so let's go. So, syempre, si Christian muna mauna. Christian, let's go. Oy. Game. Oy. Ano yan? Okay na yan, Christian. Yes. Ilang moves lang yung Christian? Dalawa lang. Okay. Dalawa lang ba? Isa no. 2. Green pagpalit. Game. Alam ko yung tatlo. Hindi. Go, guys. Iba naman. Wow. Pink naman yung nasa ano. Tapos na yung pink. Okay, are you sure, Hana? Sure. Hana, are you sure? Sure. Isa no. Tapos na yung pinky. O di ano na lang, Alam ko purple. na. Tapos na din yan. Okay. Pero di mo sure. Ang galing ni Mama. Ang move. Okay, Mama. Ba't nagdadalawa move kayo? Bibigyan kita ng pagkakataon, Mama. Lo. Are you sure, Mama? Sure. Isa no. Yun na naman siya. Lambo na naman siya eh. Pag alam niya tama na eh. Okay. Si Christian parang pachamba-chamba lang si Christian. Jumbo ka. Isa no, Christian. Siyempre. Okay, isa no. Go. Yung blue talaga. Are you sure, Hana? Sure. Isa no. Galing ni Hana. Isa no, Hana. Lola. Kala mo talaga. Okay. Dapat ano lang, mga dark color sa gitna. Light sa gilid. Wow, amazing. Ang galing ni Mama. Isa no, Mama. Wala man lang to, Mama. Isa lang yung dark color eh. Ha? Yung pink, tsaka purple, tsaka. Okay. Wow, amazing moves, Christian. Amazing moves, Christian. Isa no. Let's go, Christian. Ay, Hana. Wow. Nom. Okay. Ganda. Isa Wow. no. Is a no. Oh, di ba? Ay nako. Ano ba yan? Purple, pink. Ako na! Christian. Ito na si Christian. Si Mama. Green. Ay, hindi. Blue. Green. Blue, green daw. Ano nga yan? Bright color. Pink. Green. Purple. Green. Red. Green. Wow. Alphabetically tayo. Amazing. Yes. Ang ganda ng moves ni Mama. Are you sure, Mama? Sure. Okay, di na magbabago, Mama. Ay, hindi na. Okay, isa no, Mama. Ay. Isa no, Mama. Reverse naman, reverse. Sino kaya ang mananalo ngayon, guys? Very scored. Alam ko Ah, magsalita lang tapos. Pero ako, galing ni Christian. ako na guys. Christian, are you sure? Isa no! So wrong. Tumitingin na naman si Christian kay Derek. Hindi ako. Ito na naman si Derek guys. Okay. Isa Wow. no! Wow, amazing, Hana. Are you sure? Sure. Isa no! Ako na. Ipapalit yung blue dito ma. Wala, tapos na yan eh. Mamaya yan ang gawin mo. Turo-turo ka, mali din naman. Oo nga. Purple na lang dito. Mga green ngayon nasa gitna.
na. Alam ko green. Hindi, sa Ano, blue. green na Blue to eh. talaga. Blue na sa gitna. Ito. Let's go. Green. Tapos yan. Wow. Ayaw niya maniwala nag-purple. Amazing, Mama. Wala pa din. Pailan tama. Is a no. Oo nga, sabi mo na yung tama, ilan. Mamaya na. Para... Yo. Yo! Ang galing. Christian, baka gusto mong ilipat. Si Christian na nga ba mananalo ngayong gabi? Hindi pa. Christian, baka gusto mo pa lumipat. Mga 2 moves lang, Christian. Uy, ayaw mo talaga? Ayaw mo talaga, Christian. Ayaw niya talaga, guys. Pinagbibigyan na nga kita, ayaw mo pa rin. Baliktad. Minsan si Papa baliktad yan. Yan! Minsan si Wow. Papa baliktad din. Uy, sayang. Sayang. Laban natin din. Inalig din talaga. Galing ni Christian ha, natandaan niya pa yon. Talaga. Okay, si Christian na nga ba mananalo? Kaya Is a... no. Ano? No! Sayang. Pa yun? Sayang talaga. Umikab na naman si Mama. First. Game? Bags! Oy, nakita yata ni Mama. Oy! Hindi talaga. Ma, dito talaga yung blue sa harapan. Okay. Font. Wow. Font. Font. Wow, wow, amazing. Wow, wow, wow. Amazing. Wow, wow, wow. Amazing. Okay, game. Pwede ba? Pyramid. Pyramid. Wow, amazing. Wow. Wow. Oh, ganda. Ang ganda ng lagay ni Hana. Hindi, isa raw. Si Hana na nga ba mananalo ngayong gabi? Wow! Hindi pa. Is a no. Okay, bibigyan na ako ng clue. Ano, pag sumama talaga. Ay, wala pa eh. Walang tumama eh. Mamaya na, mamaya na. Tama. Ay, walang tumama. Walang tumatama. Game? Hana, Mama, ikaw na? Tumama. Yeah. Walang tumama kahit isa eh. Alam ko na! Wala kang tumama. Ano mo na? Basta alam ko na. Ano ba naman to? Alam niyo na daw. Basta alam ko na yun. Napakahirap na Ano niya. na? Ikaw na! Clue. Wala kang tumama? Siguro may Kaya alam ko sa'yo clue. Siguro may pyramid dyan. Mamaya na pang may tumama na. May pyramid dyan. Dalawa gitna. Dalawa gitna. Game? Ah. Are you sure, Mama? Yes. Mali, nasagot. Is a no! Oh, ano Okay, tumama? clue? Ilan to? Klo? Ay. Yung pink nandyan na yan. Ah, see? Oh, sabi mo purple. Pink Game? and purple, di ba? Tumama kanina. Yung pink, oh, makeup si Hana. Oh my God. Oh my God. Game? Umikap si Papa. Oh, makeup na naman si Mama. ngayon. Makeup ka din. Papa na pa. Okay. Ganda ng lagay ni Christian ah. Christian, bawat tumingin kay Derek. Tama na yan pa? Wala nga. Is a no! Game? Ay, ikaw pa pala. Let's go. Tito Green. Te. Ayaw mo naman. Oh, wow. Amazing. Super. Yan na, yan na. Oh, yeah. Oh, man. Oh, man. Ayan na, ayan na. Ay, sayang, sayang, sayang. Ay, sayang talaga. Ay! Ay, sayang ang pagkakataon. Sayang ang pagkakataon. Aray, aray. Lumayo. Oy! Lumayo. Ay ko. Oy, oy, oy. Up. Alam ko na yung mga... Okay, Game. try ko. Are you sure, Hana? Alam ko na ba? Is a no. Oh no! Sikap na naman si Mama. Ay, ano. Up, 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 up. Sige, pag nasagot mo yan Okay. Bakit dalawang moms lang, Mama? Sayang naman. Ha? Alam, tuto talaga. Okay? Tuto yan si Mama, guys. Mama, bibigyan kita ng 2 moves pa. Para... Gaya ni Papa.
Okay, Ba't di ba? may ganyan? Ganyan talaga. Okay, mama, are you sure? Sure na. Baka ito yung Okay. model yung kapapalit mo. Ay, sayang, mama. Sayang! Mama, sayang talaga. Ito yun! Ano yan? Bibigyan pa kita, mama, ng 2 mobs. No. Hala! Okay na! Okay na yan? Yeah. Ha? Is a no! Hala, 4 na moves talaga yun. Okay, so Christian, are you sure, Christian? Gusto ko tumingin. Christian, bibigyan kita ng 3 mobs. 3! Dami naman. Ba't parang... Oh, ganda na. Ay, ganda. Ganda, ganda. Christian, isa pang moves. Bibigyan ka ng isa pang Ang moves. daya! Bakit may ganun? Wow! Sure! Sure. Christian, It's a no. 2 moves pa. Bibigyan kita. No! Parang ang daya naman yan! Ito na, ito na Niloko ka lang ni Papa eh. Ay, sayang. Ano ba yan? Tatlong moves na yun. Sayang. Nilipad pa. Ay, sayang talaga. Bakit? Okay? Yan. Are you sure, Christian? Ay, no. Is a no. Okay, Hana. Dito talaga yung red. Sino kaya makakabalik yung kanina, no? Galing. Ganda. Alam ko na! Alam ko yun eh. Ano na kanina? Oh, wow. Amazing. Alam ko na nga. Okay. Oh, amazing, guys. Alam ko na, kakaisa. Oh, sayang. Wow, amazing, Hana. Yung kanina pa. Tumawa si Papa ng malakas para Babalik matak. ko. Kaya ko yun. Ah! Yung Okay. wala, wait lang. Yung kanina daw. Alam ko na. Alam ko na. Okay, Yung game. kanina daw. Okay, are you sure, Hana? Oy, 2 moves sana. Pagbibigyan kita 2 moves. Ate! Ate! 2 moves sana. Ano ba? Bida-bida ko. Oh, wow. Hindi talaga. Okay. Okay, are you sure na, Hana? May tumawa. Are you sure na, Hana? May tumawa. O wala. Mini-mini mighty mo na. Yun na yan. Oh, ayan! Are Tama you sure? yan! Tama yan! Makakabalik daw kanina. Promise? Oo. Is a no! Yung makakabalik daw yung kanina. Alam ko na yun. Ano yun? Rumble na rumble yun eh. Game, mama. Makakabalik kanina. Mama, game. Makakabalik kanina. Manahimik ka ba? Itong red. Wow. Dito. Oh my Yes! gosh. Tapos. Ano? Wow, 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 wow. Ay, sayang, sayang. Sayang. Ay! Sayang. Sayang. Wala. Sayang. Wow, 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 wow. Sayang. Okay, are you sure, mama? Makakabalik kanina. Okay, mama, bibigyan ko pa ng 2 moves. na pa! Puro ganyan si Papa mo, pero tama na mo. Sayang. Dina, are you sure, mama? Sure. Sayang, mama. Babog na kasi. Puro siya sayang. Babog na nga. Is a no! Eh. Yan yung Okay. kanina eh. Yung... So, bibigyan kita, Christian, ng 2 moves. Christian. Hindi pa, hindi pa. Bibigyan kita ng 2 moves. Hindi pa. Okay? Hindi pa, yan yung kanina. Sabi mo sino makakabalik? Yan yun. Hindi naman. Mali! Christian, 3 moves. Bibigyan kita 3 moves. Sayang. Sayang, Christian. Are you sure na, Christian? Sayang na. Are you sure, Christian? Is a no! Is a yes! Okay, Christian. Congratulations, Christian. Okay. Sabi ni Papa, sino makakabalik kanina? Tinan niya, tinan niya. Pakita mo kay Christian, pakita mo. Okay. Sabi ni Papa, sino makakabalik kanina eh? Sayang kay mama eh. Kay mama na yan kanina eh. Akin yan talaga pala Binago mo pa eh. Sabi ni Papa, Sabi mo kasi move eh. Ay, ganun talaga, mama. sabi ni Papa, sino makakabalik kanina, di ba? Yung kanina. Okay guys, congratulations Christian. Ikaw ang nanalo ng 100 pesos! Okay, so Christian, ibibigay natin ang 100 pesos mo. Okay, Christian.
Congratulations, Christian. Tanggapin mo. Ikaw ba si Christian na? Tanggapin mo ang 100 pesos. Okay guys, for the first time ni Christian yata manalo ngayon. Alala ko siya nung nakaraan na ito. Diyan din. Ako hindi ako nananalo dyan. Okay, diyan din. Ayaw nga pala. Okay, Christian. Thank you so much, Christian, dahil ginalingan mo. Siyempre, congratulations pa rin kay Mama at kay Sayang Hana. daw. Yun guys, shout out muna sa inyo guys, sa mga nanonood. Okay, shout out sa inyo guys. At siyempre kay Mr. Hawaii. Okay guys, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! see you next vlog! Bye!